Bubuyo din eh. Morning guys, palugsong dewi karon sa bako. Kay na meeting ko ng papa. Papa guys. Layo kay may ikaw guys no, kay tapos ilong. Lagi pati bugay po niya di. Lugsong dewi karon guys kay na meeting. Then ko na akong papagabi. Oh, may mo ni among driver. Luya ko mo. Rata ko mo no, imong imong driver. See you guys, bye. Thank you for watching. Please like and comment and share guys. Yan palo ka na ko driver. Report na ko na yung page. Report na ko na ako yung page niya, akong account, upat kabok, akong account, upat kabok report ba, ma-restrict